لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ambe anga kalamfa Banjugu Sangare radio so directeur de don fana anga foli ane anga barkada be aye ale mun ko juma wo juma ni ibe se ka fɛn fɔ kutubu samawiyati kɔnɔna na ni o ye tawrata ni linjili ani kuranu dɛlɛli kɛra i ye i ka na radio so la i ka ayaw fɔ mɔgɔw ye mɛ i tɛ bɔ ayaw kɔnɔ. Juma o juma a y'a di fisabilila ala ka sira kɔnɔna na. An ka foli bɛ a ye, an b'a fɔ a b'a yɛrɛ ye, a ye mun kɛ a ka ala bɛ a sara, ka sara bɛ ala yɔrɔ a dafalen kɔni n'a b'i sara ale b'a caya de. Donc nin kalamɔgɔ ni an ka foli b'a ye kosɛbɛ. An bɛ ale kelen pewu ta ka shahidu kalanfaw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn. Mɔgɔ ni e bɛ si gafe ninnu da la ka kalan kɛ ka sɔrɔ ka bani adamaw kunnafoni kibaruya mun b'a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔw ka hakilina ye ko dɔnnibaaw bɛnna mun kan. Ayi, ala ka dɔnni ko o kalan k'o lase ka taa kɛɲɛ ni ala yɛrɛ ka laɲini ye alkur'anu kɔnɔna na. Kur'an sura 5 suratul maida aya 60 ani aya 7. A ko kira mɔgɔ ni ma ko a ko balliqu ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama balagta risalatahu. A ko Muhammad Lamin ma, a ko ya ne ka nabi ɲuman, ya n ka ciden, ya ayyuhar rasul, ya n ka ci lasebaga, ya welemada de don, ya a ko ya ayyuhar rasul, ya e mun ye ne ka ciden ye, ya e mun ye ne ka ci lasebaga ye. Balliq, fɛn lase o la, balliq ma unzila ilayka min rabbika, fɛn lase fɛn mun bɔra i tigi ala yɔrɔ ka jigi ka na i ma. Kur'anu i b'o o lase, i b'o de lase. N'i ma o lase i ma ala ka ci fɔ. Donc ala ka ci fɔ bagaw an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔna na. I kɛra mɔgɔ ye mun ko a sereyara ni kutubu samawiyati, a kɛra mɔgɔ wɛrɛw ye ni a ka sɔrɔ i bɛ ala ka kuma de fɔ mɔgɔ ye. An ka foli bɛ bɛɛ ye. Mɔgɔ minnu bɛ yen fana ni o bɛ an lamɛn radio so barikama ni sanfɛ, an ka foli bɛ a kelen kelen na bɛɛ lajɛlen. An b'u fo ni kisi foli ye ka taa kɛɲɛ ni kɔrɔna sura 6 baganw k'o fɔ suratul anami aya 50 ani aya 4. ala ko an minnu ko aw limaniyalen don an ka ɲɔgɔn fo cogo di? An ka ɲɔgɔn fo ni salamu ye. O la an bɛ mun fɔ o de ye salamun alaikum wa rahmatullahi. ala ka kisi n'a ka nɛma ala k'o ji di ka taa mɔgɔ ma mun b'a la k'an lamɛn ni wagati na ni wagati nataw kɔnɔna na. ala k'o ji di ka taa ma a n'a ka denbaya a n'a kanuɲɔgɔnw bɛɛ. Foli ninnu tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ mɔgɔw wele. An tɛ sɛgɛn ko mɔgɔw wele dɛ. An bɛ mɔgɔw wele ka taa min? A ye na alkur'anu ma. Mɔgɔw a ye taa kɔrɔna ma, a ye kɔrɔna ɲɛɲini, a ka kɔrɔna ni kɛ. Mun b'a kɔnɔ a y'a kɛ ten. A bɛ mun mɛn a kɔnɔ a y'a kɛ ten. Aw bɛ mun mɛn kɔrɔna ni kɔfɛ k'a lakalila ko dɔnnibaa dɔ de y'a fɔ walima kitabutigi dɔ de nana n'a ye
a kana nin minɛ dɛ n'a y'a minɛ a bɛ taa ni aw ye jahanama kɔnɔna na o karamɔgɔ yɛrɛ jaati de ko aw ma ko kɔrɔna ye tiɲɛ ye ko kɔrɔna ɲɔgɔn kitabu tɛ yen o tilara ka kuma wɛrɛ fana fɔ aw ye mun tɛ o kɔrɔna kɔnɔ kumaw ye k'aw ka da o la k'aw ka o baara nin ye kabako kumaw ye dɛ kabako kuma de ye ninnu ye dɛ o ko kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen o yɛrɛ ko ten u sɔnn'a ma k'a fɔ ko kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen i b'u ɲininka yala ko kɔrɔna dafalen don wa karamɔgɔ si tɛna sɔrɔ a si tɛna f'i ye ko mun b'a f'i ye ko non ko kɔrɔna ma dafa ayi i tɛ se k'o mɛn karamɔgɔ si da bɛɛ ko tiɲɛ don ko kɔrɔna dafara kɔrɔna dafara ala yɛrɛ fana y'o de fɔ o ka taa kɛ ɲɛnɛ a yɛrɛ ka kumakan ye Kuranɛ sura 6 kɔnɔ baganw ko fɔ suratul anami a aya 100 ani aya 15 ala ko wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati ako Muhammad Lamin ma ko ala ka kuma k'ale ka kuma ale ala ka kuma k'a dafara don ala de bɛ ka nin fɔ kira mɔgɔ ni ye kɔrɔna belebeleba in kɔnɔna na ka taa kɛɲɛ ni Kuranɛ sura 6 na bagan ko fɔ sura a aya 115 a ko Muhammad Lamin ma a ko k'ale ka kitabu ni Kuranɛ ni k'a dafara dɛ a dafara k'a dafara i tigi ala ka kitabu ni o ye Kuranɛ ye k'a dafara a dafara ni tiɲɛ ye k'a dafara ni ladiriya ye a dafara ko yɛlɛma cogo t'a la dɛ falen cogo foyi tɛ Kuranɛ na k'a fɔ ko e bɛ Kuranɛ yɔrɔ dɔ falen ka bɔ yen ka yɔrɔ dɔw ta ka bɔ yen walima ka yɔrɔ dɔ yɛlɛma a ko tɛ se ka kɛ dɛ Muhammad Lamin ko kitabu ni dafara dɛ a ko kitabu ni dafara wal qad sarafna lin nasi fi hadha al qur'an min kulli masalin a bɛ segin kuma in kan Kuranɛ sura 17 sura in tɔgɔ ko suratul Isra sufɛ tagama sura a aya 80 ani aya 9 a ko Muhammad Lamin danginiya ko Muhammadu ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Muhammadu kana siga dɛ ko an ye kofɔli kɛ k'a yɛlɛma ka mun yɛlɛma ka misaliw fɔ k'a yɛlɛma ka misaliw fɔ k'a yɛlɛma ka misaliw fɛnsɛ kɔ kan ka misaliw fɛnsɛ kɔnɔbara kan ka misaliw fɛnsɛ kɛrɛw kan ka misaliw fɛnsɛ ka jɔ ka misaliw fɛnsɛ ka turu ka yɛlɛma façon bɛɛ misali sugu bɛɛ lajɛlen ko ne Alahu y'a bila alikuranɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ misali bɛ kuranɛ kɔnɔna na fɛn bɛɛ walqad sarafna linnasi fi hazal qur'an min kulli masalin misali tɛ yen ne ala ma mun bila alikuranɛ kɔnɔ ko misali tɛ yen kabako wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in o fana ye a bɛ aya 89 na mais ka taa kɛɲɛ ni Kuranɛ sura 16 sura in tɔgɔ ko diden sura yayi a ko ne ala ye Kuranɛ ni jigi ka fɛn bɛɛ lajɛlen de walawala ni a ye quoi fɛn bɛɛ walawalalen don ka bɔ alikuranɛ kɔnɔna na fɛn bɛɛ walawalalen don ka bɛn ka to Kuranɛ kɔnɔ mais misaliw bɛɛ de b'a kɔnɔna na e bɛ fɛn o fɛn mun ɲini dugumakolo sanfɛ miirina o miirina mun bɛ se ka na i ma ko a da la quoi ko a misali dɔ bɛ alikuranɛ kɔnɔ quoi Kuranɛ kalan ko i bɛ taa bɛn ni a misali dɔ ye quoi fɛn bɛɛ bɛ misali kɔnɔna na o de kosɔn a ko Kuranɛ ni dafara Muhammad Lamin a dafara ni tiɲɛ ye a dafara ni ladiriya ye yɛlɛma cogo t'a la mun de nana fɔ an ye karamɔgɔ kafiri ninnu ko Kuranɛ dafara kɔmɛ ko seli ma walawala Kuranɛ kɔnɔ ko Kuranɛ dafara kɔmɛ hiji kɛcogo a ma walawala Kuranɛ kɔnɔ ko Kuranɛ dafara kɔmɛ jaka kɛcogo k'a ma walawala Kuranɛ kɔnɔ ko Kuranɛ dafara kɔmɛ sun kɛcogo ko a ma walawala Kuranɛ kɔnɔ ko Kuranɛ dafara o dun ko nin de jɔsen naani u ka fɔ la duurunan ko o ye kalimatu la ilaha illallah ye ko silamɛya yɛrɛ sinsilen don nin selege 4 5 de kan ko silamɛya m'a fɔ ko a m'a f'i ye ko o de don dɛ selege 5 a ma fɔ i ye dɛ a m'a fɔ ko anw de ko ten dɛ karamɔgɔbaw ninnu ko Kuranɛ sinsin ko diinɛ yɛrɛ sinsilen don selege 5 a fɔlɔ ko o ye kalimatu la ilaha illallah ye kumaden mun b'a fɔ ko maa wɛrɛ fosi tɛ yen fo n'a bɔra ala kelen pewu la ani ka seli ani ka jaka bɔ ani ka sun ani ka hiji nin de ye silamɛya selege 4 ye ko o silamɛya kɔnɔna na ko kitabu dɔ de bɛ yen mun bɔra ala yɔrɔ wa o dun ye tiɲɛ kitabu min bɔra ala yɔrɔ
ni o ye Qur'anul Karim kitabun mubarakun kitabu barkale ko kitabu mun jigina ka bɔ ala yɔrɔ ka di kira jɔn ma ka di kira Muhammad Lamin ma ko o ka kitabu ni ɲɔgɔn tɛ yen o yɛrɛ jɛnna n'a ye karamɔgɔba ninnu ko tiɲɛ don ko kitabu ɲɔgɔn tɛ yen ko yala ko kitabu dafalen don o b'a f'i ye ko kitabu dafalen don ala fana ko kitabu ni dafalen don e ye selege sɔrɔ o silamaya kɔnɔ mais o selege ni a selege fɔlɔ ni o ye kalimatu la ilaha illallah o bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura joli kuranɛ sura 10 ani kuranɛ suratul muhammad an go ta dɔrɔn suratul muhammad ni ye kuranɛ sura 40 ani 7 ta dɔrɔn a aya 19 kalimatu la ilaha illallah a bɛ yen seli bɛ yen ko o seli mun filɛ nin ye dɛ o ye diinɛ selike dɔ ye jɔsen dɔ de don komi o jɔsen dɛ k'i ka da la k'a fɔ ko o jɔsen k'a ma walawala kuranɛ kɔnɔ dɛ ayi k'i kan'i yɛrɛ sɛgɛn a tɛ yen a ma walawala ale dun ko kuranɛ dafara a ko seli ma walawala kuranɛ kɔnɔna na a ko kuranɛ dafara jaka fɔra kuranɛ de kɔnɔna na a ko jaka ma walawala kuranɛ kɔnɔna na a dun ko kuranɛ dafara o b'a yira k'a fɔ kuranɛ ma dafa ale bolo siga foyi t'a la dun a ko seli ma walawala kuranɛ kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ kuranɛ ma dafa hey karamɔgɔ aw tɛ naga kan ninnu dabila wagati ma sisan ko hiji k'a fɔra kuranɛ kɔnɔ mais hiji kɛcogo k'a ma walawala kuranɛ kɔnɔ ale dun ko kuranɛ dafara a dun y'o kalan a dun sɔnna k'a fɔ kuranɛ dafara a tilara k'a fɔ ko kuranɛ ma dafa sabula ni hiji kɛcogo ma ye kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ma dafa dun a ko sun fɔra i ye ko tiɲɛ don ko selike dɔ de don diinɛ selike dɔ de don ko mais o sun mun filɛ nin ye k'a ma walawala dɛ ala dun ko fɛn bɛɛ lajɛlen walawalalen don n'a fɔra ko kafiri tɛ yɔrɔ jan quoi a bɛ bonya e kunfin hakili ma e mun sigilen bɛ ka te min ni wagati na ni e b'a la k'an lamɛn a bɛ bonya i hakili ma mais e ko tɛ quoi karamɔgɔ mun b'a la ka i kalan ka nin naga kan fɔ dɛ kafiri de don quoi n'i y'a mɛn karamɔgɔ mali tɛ dɛ dugukolo fan bɛɛ n'i y'a mɛn karamɔgɔ mun da ko seli ma walawala kuranɛ kɔnɔ kafiri de don n'i y'a mɛn karamɔgɔ mun b'a f'i ye ko hiji ma walawala ko kafiri de don kana siga o la fewu ko kuranɛ ye tiɲɛ ye mais jaka kɛcogo k'a ma walawala kuranɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn karamɔgɔ da kafiri de don mun de y'a kɛ kafiri ye a ye ala kɛ nkalontigɛla ye quoi a ye ala kɛ nkalontigɛla ye quoi ala de ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ alikuranɛ kɔnɔ ko foyi tɛ yen mun misali ma kɛ ka bila e ɲɛ quoi foyi yɛrɛ de tɛ yen walqad sarafna linnasi fi hadha alqur'anu min kulli masalin misali tɛ yen a tɛ yen misali tɛ yen mun ma bila kuranɛ kɔnɔ ala de bɛ ka nin f'i ye kuranɛ sura 17 aya 80 ani aya 9 n'o o min wasa i bɛ taa alikuranɛ sura 18 ta suratul kafi kuludunkow ka sura a aya 50 ani aya 4 a bɛ segin kuma kelen kan ko foyi tɛ yen ne ala ma mun bila k'a kɛ misali ye kuranɛ nin kɔnɔ ko o fɛn tɛ yen o tɛ yen mun misali tɛ kuranɛ kɔnɔ k'o tɛ yen kuranɛ sura 18 suratul kafi kuludunkew ka sura a aya 54 na ni o min wasa ko taa kuranɛ sura 30 ta suratul rum e bɛ taa a aya joli ta o aya 50 ani aya 8 a bɛ segin kuma kelen kan ko foyi yɛrɛ de tɛ yen ko tiɲɛ yɛrɛ la Muhammad Lamin fɛn tɛ yen ne ala ma mun bila kuranɛ kɔnɔ k'a kɛ misali ye ka taa aw ma ko aw adamadenw fɛn bɛɛ misali bɛ alikuranɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ a ko n'o min wasa o tɔ yen ta kuranɛ sura 39 ta sura in tɔgɔ ko suratul rum a aya joli a aya 27 a ko Muhammad Lamin ko kura ko foyi tɛ yen foyi yɛrɛ de tɛ yen ne ala ma mun kɛ k'a bila misali sira fɛ kuranɛ in kɔnɔ o fɛn tɛ yen walasa e ka kɛ miirijɔn ye quoi walasa i kana kɛ fali ye quoi walasa i kana kɛ wulu ye quoi walasa i kana kɛ lɛ ye quoi ko fɛn bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ ka taa miirijɔnw ma mɔgɔ minnu bɛ taasi mɔgɔ minnu bɛ miiri ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ alikuranɛ kɔnɔna na k'a di aw ma fɛn bɛɛ misali bɛ alikuranɛ kɔnɔna na a ko mais o misali ninnu ne ala inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha kuranɛ sura 2 bakaratu aya 20 ani aya 6 ne ala tɛ samɛ ka misali d'i ma fɛn jasile e yɛrɛ tɛ fɛn mun jate i n'a fɔ ko sosomuso ɲɔgɔn walima fɛn mun ka bon ni sosomuso ye quoi ne ala b'o misaliw de kɛ ka mɔgɔw kanda
ko mɔgɔ minnu dara ala la u b'a dɔn k'a fɔ ni misali nana dɔrɔn u b'a fɔ ko tiɲɛ dɔ nin bɔra o tigi ala yɔrɔ nin ye tiɲɛ ye u b'a laɲini faamu ko mɛ mɔgɔ minnu kafiriyara ala ma ko b'u yɛrɛ ɲininka k'u b'u kanto ko ala ka laɲini ye jumɛn soso fɔtɔla ni kibara kun kan ko la ko b'u yɛrɛ ɲininka kɔ ko b'a fɔ ko m'a faamu kɔ ko ma foyi faamu an bɛ k'i ɲininka seliko la e bɛ sosoko kuma na u b'a fɔ ko olu ma foyi faamu ala ko tiɲɛ don k'ale bɛ misali sira de kɛ ka maa caman de lafili ka bɔ ale yɛrɛ ka sira kan ko misali ninnu de bɛ adamadenw fili caman wa o misali fana de bɛ kɛ ka adamaden caman kanda comme a tɛ maa si fili dɛ f'i ka kɛ tiɲɛnikɛla ye a mɔgɔ minnu dusukun jɛngɛnnen don karamɔgɔ kafiri ninnu minnu b'a fɔ ko kɔrɔna ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ dɛ ko jaka ma walawala kɔrɔna kɔnɔ dɛ ko hiji ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ala ko fɛn bɛɛ walawalalen don ale ko ayi ko hiji ma walawala ko ko n'o de don ko hiji kɛcogo fɔ n ye kɛ ko n'o de don ko seli walawalalen yɛrɛ na kɛ kafiri de don ala de ko k'a bɛɛ b'a kɔnɔ ale ko tiɲɛ tɛ a bɛ ka ala de ngalontigɛ a tɛ ka e ngalontigɛ a tɛ ka ne ngalontigɛ dɛ ne bɛ ka kuma de fɔ ka sura ni aya f'i ye ko ala de ko fɛn bɛɛ lajɛlen ne y'a lasebaga de ye ko n b'a la k'a ci de f'i ye maintenant sisan e mun karamɔgɔ kafiri e mun sigilen bɛ sisan ka ne lamɛn nin wagati ko n'o de don ko seli jira an na kɛ seli walawalalen jira an na kɛ ko jaka walawalalen jira a ma da la donc a dun ko kɔrɔna dafalen don a yɛrɛ tun y'o fɔ dɔ ye a tun y'o fɔ a ka kunfin ye a ye kɔrɔna valeur fɔ a ye ko kɔrɔna ɲɔgɔn kitabu tɛ ko kɔrɔna ka bon ko kɔrɔna dafalen don ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔna kɔnɔ mais sisan an selen seli yɔrɔ mana ko ma walawala ko jɔn de b'o walawala ko kitabutigi dɔ de b'o walawala ko lagadaritigi de b'o walawala dangaden nin de ye naganagakanw ye quoi ala ka danga bi i kan o de bɛ wele ghayril maghdubi alayhim wala dallin a bɛ ka mun kalan fatiha kɔnɔ don o don i kana an fara maaw kan e ala dimina e ala ye minnu danga i kana fara an kan i kana an fara maaw kan mɔgɔ minnu filila dangadenw de ninnu ye quoi ala ka mɔgɔ dangalenw de olu ye mɔgɔ minnu bɛ sigi ka u ja gɛlɛya ka fɔ ko nɔ ko seli ma walawala o n'a ɲɔgɔnna n badenw an ka sabali dɛ wagati sera an ba don kɔrɔna na nka a ka gɛlɛn dɛ parce que nin fana tun fɔra ala kira fɛ ka bila kira yɛrɛ de ko ten Qur'an sura 25 sura in tɔgɔ ko suratul furqan a verset 30 wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadha alquran majuran kira yɛrɛ de y'i kanto kɔrɔna ba in kɔnɔna na ko ne tigi ala ya ne ala ko n ka manto mɔgɔ ninnu tɛ wa ko o ye alquran kɛ bolo kɔfɛ tɛ fɛn ye koyi k'u ye kɔrɔna den kɛrɛfɛ k'ale ka manto mɔgɔ u banna kɔrɔna na k'a sɔrɔ a dun fɔra u ye kɔrɔna kɔnɔna na kɔrɔna sura 43 sura in tɔgɔ suratul zukhrufu a aya 43 fana yaye sura in yɛrɛ 43 a aya fana 44 na a ko kira mɔgɔ ma ko fastamsiku isɔgɔ fastamsiku billezi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqima idna siratal mustaqima suratul fatiha kɔrɔna sura fɔlɔ aya 6 ni e bɛ to ka fɔ ko ala k'i kanda ala anw kanda e ka anw bila sira kan mun tilennen don idina siratal mustaqima e b'o mun fɔ don o don seli kɔnɔ dɛ a ko tiɲɛ don ko ala kira ma ko o siratigɛ tilennen tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi ko o siratigɛ tilennen de ye kɔrɔnin ye ko fastamsiku i sɔgɔ o la sisan i sɔgɔ o la fastamsiku billezi uhiya ilayka i sɔgɔ fɛn na ni ala ye mun wahyu ka na i ma fɛn jumɛn de wahira ka na ala kira ma wa uhiya ilayya hazal qur'an sura 6 bakan ko fo sura aya 19 awɔ a ko kɔrɔna de wahira ka di ala kira muhammadun ma ko bon kɔrɔna sura 43 dɛ a aya 43 dɛ a ko fastamsiku i sɔgɔ o fɛn na kɔ i sɔgɔ o kɔrɔna na kana kɔrɔna bila dɛ ko sabula munna ila siratin mustaqima ko de sirat e bɛ ka siratigɛ tilennen mun ɲini dɛ ko o de don quoi o kɔrɔna in de don i sɔgɔ ala fastamsiku billezi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqima i sɔgɔ kɔrɔna na sabu kɔrɔna de siratigɛ tilennen e kelen wa ayi wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna kɔrɔna sura 43 a aya 44 na a ko Muhammad Lamin a ma di e kelen ma dɛ kɔrɔna in ma di i kelen ma ko e k'i sɔgɔ ala dɛ a dira i ka manto mɔgɔw fana ma u k'u sɔgɔ kɔrɔna na ko sabula ne ala kiyama don ne ala bɛ mɔgɔninfinw ɲininka kɔrɔna ko de la quoi kiyama jɔ don maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka u ɲininka kɔrɔna ko la quoi i tɛ ɲininka bugari ko la quoi i tɛ ɲininka muslim ka ko la quoi i tɛ ɲininka mɔta maliki ko la quoi i tɛ ɲininka lagadari ko la quoi ni ye lagadari mɛ walima ni ye mɔta maliki mɛ jɔ kɛnɛ don i jɔlen i bɛ bo kɛ bo bɛ bɔ i ka i sen fila ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ i t'a kalama jatigɛ fɛ parce que e y'i sigi den bɛɛ kɛ naganaga kalan na
a fɔra k'i ka i sogo kɔrɔna na i ka kɔrɔna minɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔ e k'i ka dalu ɲini kɔrɔna kɔnɔ e y'o to yen ko non ko o ma walawala sisan Bugari de bɛ seli walawala i ye Muslim de bɛ seli walawala i ye Lagadari tigi de bɛ seli walawala i ye dangaden o de don o yɛrɛ de don ala ka danga bɛ maa minnu kɔ olu de don ko parce que munna o ye ala kɛ ngalon tigɛla ye Kuranɛ sura 68 suratul kalam aya 13 ka jigi ka taa bila aya 15 ko hali ni tɔgɔ b'i la hali ni nafolotigi de ye hali ni jama caman bi den caman jama caman b'i nɔfɛ ko e ye ɲamaden de ye quoi ala de bɛ ka nin fɔ i ye ko c'est un bâtard quoi mun de y'a kɛ ɲamaden ye a ye ne ala kɛ ngalon tigɛla ye quoi a ye ne ala ngalon tigɛ n ka kumakan na quoi ala ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔ a ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ala ko fɛn bɛɛ lajɛlen walawalalen don kɔrɔna kɔnɔ ale ko seli ma walawala kɔrɔna kɔnɔ ko hiji ma walawala kɔrɔna kɔnɔ donc ninnu de ye ɲamɔgɔdenw ye quoi ale ala yɔrɔ ala kana an kɛ ɲamaden ye an tɛ kɛ ɲamaden ye sabula an sɔnna k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔna na wa an dɛngɛnɛlen don k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔ wa an ye fɛn o fɛn mun ɲini a dalilu b'an bolo kɔrɔna kɔnɔna na ala k'an dɛmɛ bi babu an b'a lajɛ an bɛ dɔɔnin fɔ an bɛ jumɛn fɔ an bɛ wagati lajɛ ni an sera ka caman fɔ o de don n'an ma se ka caman fana fɔ o de don a bɛna kɛ lamɛ jamakulu kulo garisɛgɛ ye an bɛ dɔɔnin fɔ furu kibaruya kunkan ko la furu muso caman mɔgɔ minnu bɛ yen ni muso caman bɛ u bolo ni gɛlɛyaba b'u da si ko ka su si u ka su si an bɛna dɔɔnin fɔ a kan muso filatigiw muso sabatigiw muso naanitigiw o bɛ su tila o bɛ su fila kɛ yan fɛ o bɛ su fila kɛ yan fɛ o bɛ su fila kɛ yan fɛ o su ko mankan a tɛ bɔ foyi fɛ tuma caman bon o problème bɛ yen yɛrɛ kɔrɔna de ko k'u ka su fila su wa ka to ka taa su fila kɛ yan fɛ muso fɔlɔ fɛ muso filanan i bɛ taa su fila kɛ yan fɛ muso sabanan i bɛ taa su fila kɛ yan fɛ donc i bɛ to la i bɛ to ka o yɛrɛ ɲuman na karamɔgɔ ninnu ɲuman na u bɛ to ka forodo fana kɛ c'est à dire que o bɛ su ni mun ka su bɛ yen fɛ u bɛ dɛn u bɛ taa yan fɛ karamɔgɔ ninnu ye aw bila burulɛnba la dɛ hali kana se ka la ala y'o de fɔ Kuranɛ sura 20 kɔnɔ suratu Taha aya 100 aya 24 ka jigi a ko ni mɔgɔninfinw y'u kɔ don ala ka ayaw la k'a tɛ fosi se u ma ni gɛlɛya tɛ foyi wɛrɛ tɛ u ye ni doni tɛ gɛlɛya quoi ni u y'u kɔ don ala ka ayaw ala bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ni ayaw kɔ don ala dɔrɔn aw bɛ taa mun minɛ quoi ko foyi tɛ ni gɛlɛya tɛ quoi o ye diina yɛrɛ de turu a kun jugu kan k'a di adamadenw ma a bɛɛ an bɛna dɔɔnin fɔ yala ka su tila su fila yan fɛ ko e kan k'o de kɛ yala o de don wa o tɛ kɔrɔna bɛ na a kiiri jati d'i ma donc i b'a lamɛn émission ni lamɛnnen kɔfɛ i k'i yɛrɛ ta dɛ i ka sɛbɛko kɛ sɛbɛko ye jumɛn ye k'a fɔ ko a bɛ ɲɔgɔn tromper su fila yan fɛ kɔrɔna m'o f'i ye dɛ kɔrɔna ye min f'i ye a lamɛn an bɛna se o ma dɔɔnin nka muso caman furu a kuma yɛrɛ nana yɔrɔ jumɛn kɔrɔna kɔnɔna na e bɛ fɛ ka a baro sɔrɔ e bɛ musow yɛrɛ ta n'i ye musow ta musow ka sura quoi awɔ sura in tɔgɔ ko suratu nisa ye kɔrɔna sura 4 de don alikɔrɔna sura 4 tɔgɔ suratu nisa ye n'i ye ale ta a aya 3 de b'a f'i ye k'i bɛ se ka musow furu muso ninnu a bɛ baro dɔ de daminɛ a aya 3 suratu nisa ye kɔrɔna sura 4 aya 3 kɔrɔna sura 4 suratu nisa ye aya 3 a ko Mamadu Lamini ma a ko n'aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen yatimɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen yatimɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sɔrɔ ka kuma ɲɔngiri a bɛ kuma wɛrɛ don a la a ko yamaru dilen bɛ aw ma aw ka musow furu 2 a m'a fɔ 1 2 dɛ a ko 2 3 walima 4 ka bɔ musow la minnu ka di aw yɛrɛ ye ko nka ni aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛla la k'i ka muso 1 pewu ta i ka dan 1 pewu ma
walima eta te o ye dɛ iti siran kilennenya yɔrɔ in tɛ dɛ nga jɔnmuso caman b'i bolo donc ite fɛ ka hɔrɔnmuso fila ta dan hɔrɔnmuso kelen ma i k'i wasa don i ka jɔnmusow fana ma eta te o ye dɛ eta siranya tɛ kilennenya siranya tɛ wa jɔnw fana t'i bolo nga tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye muso fila ta i tɛ se o doni kɔrɔ kɔ a sɔrɔ tɛ e bolo a musaka quoi k'a musaka bɛ girinya e ma e ka siranya ye o ye se bɛrɛ tɛ e ye e bɛ k'i débrouiller kelen mun b'i bolo yɛrɛ e ma se k'o balo ka ɲɛ e bɛ t'i bala muso filanan na walima i y'a ye a kan b'o de ma quoi donc ni o de bɛ e da la o problème de bɛ e da la ko dan kelen pewu ma quoi babu ni a aya sabanan ni ayaw kɔnɔna na tuma dɔ la n'i ye kɔrɔna aya ta babu caman bɛ se ka don aya kelen kɔnɔna na sabu a ye baro nin daminɛ a ko n'aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen yatimɛw ni ɲɔgɔn cɛ muso furuko kuma bɛ ka f'i ye mun de yatimɛ fana baro don o aya kelen kɔnɔna na e m'o faamu walasa e m'o faamu e m'a faamu ta kuranɛ sura 5 ta sura nin tɔgɔ ko suratul maida a aya fɔlɔ suratul maida a aya fɔlɔ n'i y'o ta a bɛ baro dɔ bɔ i ye a ko mɔgɔ minnu ko olu limaniyara ya aw minnu ko aw limaniyara ko aw k'aw ka layiduw dafa a ye layidu minnu ta kɔ a ye layidu dafa ni laadiriya ye n'i ye layidu dɔ ta mɔgɔ dɔ ye k'i k'o layidu dafa ni laadiriya ye kana mɔgɔ nɛgɛn kana layidu ta mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i t'a dafa ko o man ɲi a bɛ k'o de fɔ i ye ko aw minnu ka aw limaniyara ko a ye layidu dafa ni aw ye layidu ta mɔgɔ ye yayi a ye babu dɔ fɔ i ye a ye kiiri dɔ de fɔ i ye aya kelen kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko dagali kelen bɛ aw ye k'aw ka bagan sogow dun fo n'a bɔra anw bɛna mun ko fɔ yayi bon o ni kuma fɔlɔ in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la yɔrɔ jumɛn mais pourtant a bɛɛ bɛ aya kelen kɔnɔna na a bɛɛ de bɛ aya kelen kɔnɔ mais kiiri caman an bɛ fɛ k'a yiri la dɔrɔn kiiri caman bɛ se ka sɔrɔ aya kelen kɔnɔ kuma in b'o de nɔfɛ an bɛ ka misali dɔ d'i ma n'i ye suratul maida ta aya 3 i bɛ kiiri 3 de sɔrɔ a kɔnɔ mais kiiri 3 ni a si ni si tɛ ɲɔgɔn sira la mais a bɛɛ bɛ aya kelen kɔnɔna na a ko minnu limaniyara ko na aw layidi ɲɔgɔn yara k'a y'aw ka layidu dafa o ye kiiri dɔ ye a ko aw minnu a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko dagali kelen bɛ aw ye o ye kiiri wɛrɛ de dagali kelen bɛ aw ye k'aw ka baganw sogo dun fo n'a bɔra mun ko bɛna fɔ aw ye o ye ani babu dɔ in tɛ ɲɔgɔn sira nin ye babu filanan ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko yamaru ma di aw ma aw ka fɛlɛ kɛ aw ka fɛlɛ bɔ tumana min na aw ye hiji baaraw daminɛ yayi nin fana ye kiiri wɛrɛ ye n'i bɛ taa hiji la k'i kana bagan faga sira la ayi k'i kana kɛ kana fɛlɛ kɛ c'est-à-dire que i taatɔ la i n'a fɔ i bɛ ka taa maka avion tɛ dɛ a kana k'i kɔnɔ ko comme e t'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ taa sen na e tun t'o dɔn wa hali sini sɔgɔma mɔgɔ dɔw bɛ taa sen na parce que mɔgɔ dɔw ni maka duguw man jan awɔ olu bɛ se ka taa sen na se t'u ye ka fɛn ta bolimafɛn ta walima e bɛ se ka bolimafɛn yɛrɛ ta i ka mobili walima i ka moto walima i ka nɛgɛso wala i bɛ ka taa maka ko n'i bɛ taa o sira la dɛ k'i kana bagan foyi faga kana wɔlɔ faga kana sogo foyi faga a bɛ k'o de f'i ye o ye kiiri sabanan ye aya kelen kɔnɔna na donc sisan n'an seginna ka taa suratu nisa kɔnɔna na kuranɛ sura 4 aya 3 a b'a fɔ ko n'aw sirannen don k'a fɔ ko aw tɛ se ka tilen yatimɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ la a ye kuma tigɛ yen mais a kuma ni a daminɛna depuis a aya 2 a ko a ye nili kɛ yatimɛdenw ka sɔrɔ a ye yatimɛdenw ka sɔrɔ di u ma dɛ aw kana ɲuman t'a la ka jugu a kana ɲuman t'a la ka kolon du u ma ayi k'a kana o kɛ nin ye suratu nisa ye aya 2 de ye a bɛ k'o baro de bɔ i ye a ko k'aw kana yatimɛden ninnu ka balo dun dɛ ayi ka fara aw ka balo kan c'est-à-dire que yatimɛdenw ka sɔrɔ tun kalifalen bɛ e bolo mais e bɛ a ka sɔrɔ ta ka ɲagami i ka sɔrɔ la e b'a dun k'i kana o kɛ donc a bɛ baro ni ta ka aya 2 ka kiiri tɔ d'i ma fo aya 3 kɔnɔna na a ko o la ni aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ a ye kuma ɲɔngiri ye mais a ye kuma ɲɔngiri ye aya 3 na suratu nisa aya 3 na mais a b'o kuma tɔ d'i ma a aya 6 de la
suratu nisa ay kelen kono nana ay worona mena sisan atun ko ni siranen do ka fo itika kile yatime dew ni nyogon chelala ay kuma nyuri ya mena abena fo iye ay worona suratu nisa ay worona ako ayu la jarabi ka fle ay yatime de nunu la jarabi ka fle ni o sera ku yere takwa furu ko nu sera furu nu sera ku yere ta ikato ko o korobo ka fle ni o bi se o yere koro ko hakilina yanfanko ni hakili mona akoko ni ya ku hakili mona dron akoko ika munke kika o ka soro mun kalfa lembe e bolude ni atunye kangar da ye kika na odun wa ni sira ne no ka fo ke itse ka clé o ka soro kono na sira de ke soro e ka soro ani o ka soro itse ki clé o soro ni nyongo chelal ibina o ka soro nyangame ka soro la ka dun abala ko de fo ye akoko ola ni sira ne ndo ola akoko iku seke iku korobo ka fle yala o be se o yera koro hakilina yan fana ni ya ye ka fɔ ko o hakilina dafara sera o be se o yɛrɛ kɔrɔ sera i bɛ to ka tuma kelen-kelen i bɛ bali ka 100 d'a ma quoi donc ni tile 2 tɛmɛna i b'a ɲininka k'a ye 100 ni k'a y'a kɛ cogo di quoi n'a ko ko a taara wari ni don fɛn kolon dɔ la nin tɛ a hakili ma mɔ ni sɔrɔ mun kalifalen bɛ e bolo a ka sɔrɔ mun kalifalen bɛ e bolo a fa fatɔra ka sɔrɔ mun to ni a kalifalen bɛ e bolo i b'a dɔn o la n'i y'a ta ka d'a ma dɔrɔn a b'a tiɲɛ quoi mais ni ye 200 in di ama bi misali de don ko tile 3 tile 4 kɔfɛ i y'a ɲininka yala 200 in y'a kɛ cogo di a ko ko ne mugan bɔ a la ka dumuni dɔ san a warimisɛn tɔ maralen bɛ n bolo donc ça veut dire que nin tɛ tiɲɛnikɛla ye quoi a ko sisan ni i y'o kɔlɔsi ka ye o la dɔrɔn k'i ka teliya k'i ka u ka sɔrɔ segi o ma quoi awɔ k'i ka u ka sɔrɔ ni sigi o ma o de ye tilennenya nin ye quoi ni sirannen do k'a fɔ k'i tɛ se ka tilen o baro de filɛ ka bɔ i ye suratu nisa ye aya 6 an bɛ a baro caman b'a la parce que a ko n'i bɛ a di sɔrɔ ni segu ma k'i ka mɔgɔ ladiri 2 ta u ka kɛ seere ye quoi i ka mɔgɔ ladiriw dɔw ta n'i ye mɔgɔ ladiri ninnu ta o ɲɛ de la i bɛ sɔrɔ ni segi yatimɛ ninnu ma quoi awɔ mais n'i y'a ye k'a fɔ o ma se o hakili ma mɔ o la i b'u ka sɔrɔ garder mais ni a sɔrɔla e ka sɔrɔ de lafulen do foyi t'i fɛ tuma dɔ la hali dala dumuni ka sɔrɔ olu dun b'i ka mara la a ko o la tuma kelen-kelen e bɛ se ka u ka sɔrɔ ni ta dɔ ta u ka sɔrɔ in na ka u yɛrɛ labolo n'a ye quoi mais kana kɛ ni tiɲɛni sira ye dɛ k'i kana kɛ ni tiɲɛni sira ye dɛ ko yatimɛdenw ka sɔrɔ ko ka gɛlɛn dɛ ko parce que yatimɛdenw ka sɔrɔ dunbagaw ye ko jahanama de bɛ o bɛ ka jahanama tasuma de wala u bɛ ka tasuma kami de don u kɔnɔbara la dɛ suratu nisa ye kelen kɔnɔ aya 10 mɔgɔ dɔw fana bɛ yatimɛdenw ka sɔrɔ dɔrɔn dɛ i y'a ye o b'o dun o b'o de bɛlɛnbɛlɛn k'o dun ka sarakati kuntan ninnu ni mɔgɔ fatɔra o bɛ fɔ ko an ka taa saraka bɔ yɔrɔ la o bɛ cɛ in ka sɔrɔ bɛ ta ka don o ka sarakati ma fɛn na ko misi kantigɛ yan fɛ de ko an bɛ kɔrɔna kala yan fɛ de kɔrɔna bɛ kala mɔgɔ 20 de ni kɔrɔna bɛ kala o ye 10 de nin bɛɛ kafiriya ko ye nin bɛɛ yatimɛw ka sɔrɔ dunni de quoi fɛrɛw de a kana kɛ sɛbɛ ko tɛ donc o la o baro bɔtɔla de ni aya 2 in ni aya 3 in kɔnɔna na kiiri 2 nana ɲagami a la yatimɛdenw ka kiiri ani muso furu ka kiiri donc sisan an bɛ tɛmɛ ni muso furu ye muso furu ka kiiri a fɔra i ka 2 3 4 de ta comme an mago b'o de la an tɛ yatimɛ baro in na quoi awɔ n'o tɛ yatimɛ baro ni a tɔ bɛ d'i ma kɔrɔna sura 17 aya 30 ani aya 4 a baro tɔ bɛ d'i ma yen quoi a baro tɔ fana bɛ d'i ma kɔrɔna sura 6 aya bagan ko fɔ sura aya 51 ka jigi mais comme babu tɛ yatimɛ ko la mais comme yatimɛ ko kuma nana kɔrɔna muso furu fɔtɔla an ye o faranfasiya dɔɔni dɔrɔn k'o bila kɛrɛfɛ sisan an bɛ tɛmɛ ni musow ka kiiri ni muso furu ka kiiri ko 2 3 4 a danna 4 ma sisan 4 ni a dafara i la muso 4 dafara i tɛ se ka hɔrɔnmuso 5 fara ɲɔgɔn kan hɔrɔnmuso 5 i tɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan mun de kɔsɔn ala ye nin fɔ ala ye nin fɔ barisabu dun manto dɔw tɛmɛna olu ka muso furu ka ca ni nin ye masalan n'i taara masaya kitabu ta masaya kitabu i tɛ masaya kitabu dɔn nin bɛ fɔ tawurata kɔnɔ e tɛ tawurata dɔn kitabu tɛmɛna
kiraw tɛmɛna o ye kitabu sɔrɔ ala b'o fɔ i ye kuranu suratul al-imran kɔnɔ kuranu sura 3 aya 80 ani aya 4 awɔ kira caman tɔgɔ fɔra ye ko olu bɛɛ ye kitabu sɔrɔ ka tɛmɛ kira mɔgɔ ninnu ye kitabu sɔrɔ awɔ donc ni taara tarta kɔnɔna na e bɛ taa masaya kitabu ni i y'o ta masaya fɔlɔ parce que masaya kitabu ye 2 ye masaya kitabu fɔlɔ masaya kitabu 2nan mais ni ye masaya kitabu fɔlɔ ta a chapitre 11 a aya 3 ni taara e bɛ taa ye masa Sulemani ka baro dɔ bɛ bɔ i ye masa Sulemani ni muso 700 de tun b'a fɛ hɔrɔnmuso a bɛɛ tun hɔrɔnmuso ye 700 jɔnmuso 300 de tun b'a bolo o ye joli ye 1000 muso 1000 o de tun bɛ masa Sulemani bolo nin bɛ masaya fɔlɔ un roi masaya fɔlɔ a chapitre 11 a aya 3 ni taara ta e bɛ taa kumaden sɔrɔ yen ayi wuli cogo tɛ ninnu na dɛ an bɛ mun fɔ an bɛ dalilu di a bɛ kɛ ten de dalilu ka bɔ ala ka kutubu samawiyatu kɔnɔna na kiramɔgɔ ni a b'o baro kelen de bɔ i ye kuranɛ kɔnɔna na a ko yala i ma kira Dawuda ka kibaruya sɔrɔ wa suratu Sad kuranɛ sura 38 a aya 24 depuis 17 a aya 17 ka taa bila 24 baro duman dɔ bɛ yen jɔn ka baro kira Dawuda ka baro bɛ bɔ i ye o aya ninnu kɔnɔna na quoi a ko kira Dawuda an y'a lajarabi quoi lajarabi ni tun ye jumɛn ye muso dɔw de tun b'a bolo muso 99 tun b'a bolo mais a tun y'a kanu ka muso ni dafa a y'a ka kalanden a ka kɛlɛkɛcɛ ni o tɔgɔ ye Iri o bɛ o fana bɛ gafe kɔrɔ kɔnɔna na n'i taara Iri ta Samuel voilà o fana Samuel sura mun bɛ wele ko Samuel awɔ kitabu de don Samuel 2 Samuel 1 bɛ 2 bɛ awɔ aw kana balila suratu Yunus ninnu bɛ suratu Ibrahima ninnu bɛ ni suratu Samuel de quoi a bɛ ta kɔnɔna na kiramɔgɔ tun de don o kana balila ninnu kira ninnu ni i y'a mɛn e ma deli k'a mɛn a ko tiɲɛ don suratu Nisa kɔnɔna na kuranɛ sura 4 aya 164 a ko Muhamadu ma ko ne Alahu ye ciden dɔw ka baro lakali i ye anw panna ciden caman ka baro kunna an ma olu lakali i ye quoi ayi ciden caman ka baro ma bɔ alakira ye mais ciden dɔw baro bɔra a ye mais baro minnu baro bɔra a ye a bɔra a ye misali de ka sira fɛ walasa i mago bɛ fɛn o fɛn na baro mun b'a la ka bɔ i ye kuranɛ kɔnɔ i ka ɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna na mais a kana k'i kɔnɔ ko kiraw bɛɛ ka baro de bɛ kuranɛ kɔnɔ ayi ko kira tɔw ka baro ma bɔ alakira ye kuma b'o de nɔfɛ donc n'i taara Samuel 2 ta e bɛ Dawuda ka baro sɔrɔ yen 2 Samuel a chapitre 12 aya fɔlɔ ka jigi aya fɔlɔ ka jigin a bɛ na n'a ye lajarabi tɛ dɔwɛrɛ ye a tɔgɔ in cɛ in tɔgɔ in bɛ Iri a tɔgɔ ye Iri a ka kɛlɛkɛden tun de don na Dawuda ye a ɲɛ bɔra kɛlɛkɛden in ka kɛlɛkɛden muso de fɛ tuma min a ɲɛ bɔra muso in fɛ a bɔra de bɛ ka lakale Muhamadu ye kuranɛ kɔnɔ suratu Sad kuranɛ sura 38 a aya 17 ka taa bila 24 a bɛ ka alakira baro a ko an ye Dawuda lajarabi ko dɔ ye Dawuda sɔrɔ a ko tuma min na anw ye mɔgɔ 2 ciden 2 ci a ma u ka taa kiiri dɔ d'a ma u taara ni sagamuso ka kiiri de ye quoi i y'a ye u taara ni sagamuso ka kiiri kuma in nana dɛ ala ko k'ale tɛ maloya ka soso kɛ misali walasa e ka fɛn dɔ faamu soso baro nana ko kura i y'a ye soso ɲɔgɔnna walima fɛn mun tɛ soso ye quoi i y'a ye a nana ni saga ka misali ye quoi ko sagamuso ko mɔgɔ dɔw nana mɔgɔ 2 nana ka cun ka don Dawuda ka alabato yɔrɔ la u taara sɔrɔ Dawuda bɛ ka alabato o donnen Dawuda ja tigɛra quoi Dawuda ja tigɛra yen o mɔgɔ 2 ni y'u kanto o ko Dawuda kana siran an nana ni kiiri ye e bara an nana ni problème dɔ ye e bara o problème bɛ ne ni n balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛ sisan o mɔgɔ 2 in de bɛ ka kuma a ko kelen y'i kanto ko sagamuso 99 de bɛ n bolo ne balimakɛ in sagamuso kelen pewu de b'a bolo maintenant sisan a bɛ ka ne jagoya a bɛ ka pression sugu bɛɛ de da ne kan fo ne ka n ka sagamuso kelen di ale ma ale k'a dafa sagamuso 100 na Dawuda ye kiiri tigɛ Dawuda ko ko a b'o sira de kan ko ayi k'a jo t'a la ko sagamuso
bi kɔnɔntɔn tigi a jo t'a la pourquoi e sagamuso bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ de bɛ e bolo e ɲɛ bɔlen bɛ dɔ in ka sagamuso kelen na ja sagamuso tɛ a tɛ comme i n'a fɔ sagamuso de don quoi a bɛ ka ndalen de gosi pour que e k'o ndalen faamu e bɛ taa 2 Samuel de ta Samuel 2 a chapitre 12 aya fɔlɔ fo ka jigi ka kalan ka jigi e bɛ taa ye k'a fɔ ko o sagamuso ndalen nana kɛ ko muso de don ko aha donc tuma min Dawuda nana kiiri in tigɛ kɔrɔna kɔnɔ a ko dɔ in jo t'a la Dawuda y'a ye k'a fɔ kiiri in bɛ a yɛrɛ kun de kan o kiiri in b'a yɛrɛ kun de kan cogo di ja muso 99 de tun bɛ Dawuda bolo Dawuda ɲɛ bɔra Iri muso fɛ a tun bɛ fɛ ka muso in de minɛ a la donc kiiri nana a ma cogoya wɛrɛ la walasa a k'a faamu donc kuma bɛ mun de nɔfɛ kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ dɔrɔn an bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn sagamuso misali ko kuma bɛ ka f'i ye muso de don furumuso de ko don quoi donc muso 99 o de tun bɛ Dawuda bolo mais mun de kosɔn Mamadu Lamini ka mɔgɔ a fɔra ko 4 baro in b'o de nɔfɛ o Samuel kɔnɔna na o Samuel kelen kɔnɔna na a aya 6 Samuel kelen 2 Samuel chapitre 12 baro in bɛ ka bɔ i ye yɔrɔ min na n'i sera a aya 6 na a bɛ baro dɔ bɔ i ye a b'a f'i ye ko ko Mamadu Lamini ko i y'a ye baro ni tuma min a nana Dawuda ma Dawuda ko ko cɛ in sagamuso 99 tigi ni ko n'a ye saga ni minɛ saga dɔ in ka saga kelen ni minɛ k'a nɔna bila a bɛna saga 4 de sara o saga 4 sagamuso 4 k'a bɛ sagamuso 4 de sara sagamuso kelen nɔna bila la n'a ye dɔ in minɛ a la o 4 de filɛ nin ye ka taa gafe kɔrɔw la ka na di Mamadu Lamini ka manto mɔgɔw ma mun de kosɔn a y'o kɛ k'a fɔ ko ayi bɔn a ye ta ye aw ta ninnu ta tun ye muso 1000 dɔw ta ye 99 mais aw 4 in taara Samuel 2 Samuel chapitre 12 aya 6 yaye 4 de taara ka na di i ma suratu nisa kɔnɔ ka o fana kɛ muso sura ye ko suratu nisa aya 7 a ko ay muso furu 2 3 4 a dana 4 ma donc 4 de dira ma mun de kosɔn a ko 4 de dira a ma a ko Mamadu Lamini k'i m'a ye wa ko aw minnu filɛ nin ye quoi suratu nisa kelen kɔnɔ muso ka sɔrɔ a aya 28 na a ko aw lafulen don quoi c'est-à-dire que aw lafura lafu ni ye lafu sugu jumɛn farisogo lafu de don quoi ko ni m'a faamu ta ko taa suratu rum ta Kurani sura 30 a aya 9 a ko taa dugukolo yaala quoi Mamadu Lamini n'i bɛ dugukolo yaala i na fɛn caman ye quoi ko ne Ala ye mantow halaki ka kɔn aw ɲɛ manto minnu tun tɛmɛna aw ka kɔn aw ɲɛ ko o tun ka bon ni aw ye o se tun b'u bolo ka tɛmɛ aw kan wa farisogo la o tun ka bon kamalen kɔrɔ fafafafawlenw de don olu tɛ comme anw lafura Kuranɛ sura 4 de b'o f'i ye aya 28 ko anw lafura quoi o lafu in de baro bɛ ka bi ye ko manto minnu tɛmɛna ko olu tun ka bon olu tun ka kɛnɛ olu tun se tun b'u ye farikolo kɛnɛya tun bɛ olu la ka tɛmɛ aw kan n'i m'a faamu Kuranɛ sura 30 aya 9 e bɛ taa suratu Mariyama ta a bɛ segin o kuma kelen kan suratu Mariyama Kuranɛ sura 19 a aya 74 a ko Mamadu Lamini ko yala aw m'a ye ni Ala ye manto minnu halaki ka kɔn aw ɲɛ ko manto minnu halakira ka kɔn aw ɲɛ dɛ k'u tun ka bon ni aw ye u tun ka jan ni aw ye se tun b'u ye ka tɛmɛ aw kan i m'a faamu ta ta suratul Gafir ta Kuranɛ sura 40 a aya 21 ani a aya 84 a bɛ segin o kuma kelen kan a ko mantow tɛmɛna ka kɔn aw ɲɛ ni aw ye dugukolo yaala aw bɛna o kibaruya sɔrɔ manto minnu tun ka bon ni aw ye u tun ka jan ni aw ye se tun b'u ye sɔrɔw la se tun b'u ye denkow la se tun b'u ye musokow la ka tɛmɛ aw kan quoi mais aw lafura donc o la aw ka dan 4 mais sisan ni e ka muso 4 dafara o fana k'a fɔ ko i tɛ se ka muso wɛrɛ furu o tɛ dɛ ayi a b'a f'i ye suratu nisa kelen musow ka sura kelen kɔnɔna na a aya 21 o la sisan muso 4 dafara mais i ye muso 5 na ye mun ko ka di ye kosɛbɛ a ko k'i bɛ kelen bila ka kelen bila a nɔ na mais i bɛna mun bila e bɛ sɔrɔ du a ma a bɛ taa e tun ye fɛn o fɛn mun d'a ma i kana foyi minɛ a la donc i bɛ muso dɔ lajɛ muso mun t'i sago kɛ i ka muso 4 ni cɛ la muso mun t'i sago kɛ i bɛ kelen bila i ye 5 na mun ye e bɛ o nɔna bila a nɔ na a bɛ kɔnɔna de kɔnɔ i se ka nin wuli nin bɛ wuli nin tɛ se ka wuli Kuranɛ sura 4 musow ka sɔrɔ aya 21 donc sisan ni a ye muso nin furu o si su ko a ye mun de fɔ a ko ni aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka dan kelen ma aw bɛ siran parce que condition ye 3 ye
ni i bɛ siran k'a fɔ k'i tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka dan kelen ma e ta jɔnmuso de b'i bolo an da ser'o ma e bɛ fɛ ka dan hɔrɔnmuso kelen ma jɔnmuso tɔ i b'i waso don a la i n'a fɔ Sulemani hɔrɔnmuso 700 tun b'a bolo ani jɔnmuso 300 wala o n'a ɲɔgɔn na donc sisan ni muso kelen de b'i bolo jɔnmuso b'i bolo donc i tɛ fɛ ka muso caman furu e bɛ wasa don o la a banna e yɛrɛ i sirannen don se yɛrɛ de tɛ e ye ka muso 2 ta o la k'i kana i ka kungo gɛlɛya quoi awɔ k'i kana i ka kungo gɛlɛya doni sira la doni b'a la quoi k'i kana kɛ quoi maintenant sisan an mago bɛ tilennenya yɔrɔ in de la sabula o ye tilennenya yɔrɔ in de kɛ ka suw tila musow ni ɲɔgɔn cɛla la quoi o ye tilennenya yɔrɔ in de ta ka suw tila musow ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko sisan ni muso b'i bolo muso 2 b'i bolo i kan ka suw tila u ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ n'i ye 2 kɛ yan fɛ e bɛ taa 2 kɛ yan fɛ k'o de ye tilennenya ye k'a sɔrɔ ala k'i ma tilennenya ale kan bɛ tilennenya mun ma sisan a b'o walawala i ye quoi a ko n'aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ n'aw sirannen don k'a fɔ k'aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka dan kelen ma mais suratu nisa'i 1 kɔnɔ a aya 100 ani aya 20 ani aya joli 9 aya 100 ani 29 aya 120 ani 9 a b'a f'i ye ko tilennenya mun ko fɔra i ye a aya 3 dɛ nisa'i kɔnɔ suratu nisa'i aya 3 a ko ni aw b'a dɔn aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka dan kelen ma dɛ o tilennenya a b'o dodi ka na o walawala i ye a aya 100 ani 20 ani 9 a b'i kanto i ma o yɔrɔ la a ko Mamadu Lamini a kana k'i kɔnɔ k'e bɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ ko i tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ ko hali ni a jɔrɔ bɛ aw la k'aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ kuma filɛ dɛ a ko a ye muso 2 furu a ye musow furu 2 3 4 mais n'aw sirannen don k'a fɔ aw tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka dan kelen ma mais o ala kelen nana a aya 100 ani aya 20 ani 9 a ko Mamadu Lamini ni muso caman b'i bolo dɛ ko i tɛ se ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a jɔrɔ bɛ e la o kɔrɔ e ka dan kelen ma wa ayi a m'o f'i ye dɛ a bɛ sɔrɔ ka kuma in tugu a la a ko ne ala bɛ tilenbaliya e bɛ ka tilennenya mun kɛ ko kit c'est-à-dire que su 2 yan fɛ ko hali n'a jɔrɔ b'i la k'i tɛ se k'o kɛ quoi masalan mɔgɔ minnu bɛ su 2 yan fɛ cɛ si tɛ yen mun bɛ se k'a f'i ye ko ale ka su 2 yen fɛ k'a sera muso ma a bɛ taa yen fɛ fana a bɛ se muso kelen ma dɔ in fana ma a bɛ taa da n'a ye a bɛ to k'a kɛ ten o tɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ dɔ la a bɛ taa i da yen su 2 in bɛɛ a tɛ se dɔ in yɛrɛ ma mais n'a taara yen fɛ dɔ in ka su 2 na a bɛ dɔ kɛ e y'a ye a tilen na wa a ka su 2 ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ o ma a to a ka tilen quoi ayi n'a y'i den ka fɛn dɔ san yan fɛ a bɛ dɔ in to yen voilà ala ko non k'a kan tɛ nin ma quoi mais karamɔgɔ ninnu y'a yira an na k'a fɔ ko n'a fɔra ko muso a ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ ko ko o la aw bɛ su de dilan su 2 yan fɛ maintenant ni dɔ in ka su 2 de bɛ yen e tɛ se ka taa hali ka taa bɔ dɔ in ye kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa o foro sɛnɛ k'a sɔrɔ e ka foro de don depuis e ye furu nafolo di a ko muso ninnu bɛɛ dagara i ye e nana fɔ ko non ko ni caman b'i bolo n'i ye su ni tila e bɛ fan mun fɛ i tɛ se ka se dɔ in yɛrɛ ma kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ sɛnɛ yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ ala ko musow bɛɛ dagara i ye mais nin ye karamɔgɔ kafiri ninnu ka kuma de ye karamɔgɔ kafiri ninnu de ye mɔgɔw bila ka suw tila musow ni ɲɔgɔn cɛ ala k'i ma suko la a ko Mamadu Lamini su tilan tɛ yen ayi su tilan de tɛ yen musow ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ yen cɛ yɛrɛ de tɛ minɛ dalilu jumɛn de b'o la e bɛ taa o dalilu ta kuranɛ sura 33 suratul azabi a aya 51 ka taa bila aya 52 a aya 52nan aya 52nan i bɛ taa sɔrɔ yen de a k'i ma ko Mamadu Lamini comme muso caman bɛ e bolo ale ye dagali kɛra a ye a yɛrɛ ka musow caman furu fo ka tɛmɛ 4 kan ko mais ko o mun filɛ nin ye dɛ k'a ka manto mɔgɔw la ko o fisamaciya dira e kelen pewu de ma suratul azabi kuranɛ sura 33 aya 51 aya 52nan kuma in bɛ yen a aya 52nan a ko o fisamaciya e ka tɛmɛ muso 4 kan
ko office ma ciya dira e kelen pew de ma ka bɔ i ka manto mɔgɔ la mais ni muso caman bɛ aw bolo ni muso caman bɛ aw bolo k'aw kan ka mun de kɛ k'aw ka su tilan wa ayi a ma f'i ye k'aw ka su tilan dɛ a ko musow bisimila c'est à dire que i yɛlɛma muso ninnu cɛ la cogo mun y'i ja muso wo muso n'a ka di ye k'i b'a bisimila i fɛ yen fo wagati mun ye e Muhamadu ja su tilan tɛ cɛ ye dɛ su fila yan fɛ su fila o kuma in tɛ cɛ ye o ye laada de ye aw ka laada sigilen de don laada de sigilen don a ka karamɔgɔ ninnu de y'aw bila k'o laada sigi ala ka kuma tɛ dɛ ala ka kuma filɛ nin ye k'a fɔ ye Kuranɛ sura 33 aya 51 Kuranɛ sura 33 suratul azabi aya 50 ani aya 2 a sɛbɛnnen bɛ yen k'a fɔ ko kira ma ko muso caman b'i bolo muso caman ka sariya ko o bisimila cogo min y'i ja i bara c'est à dire que i ka cɛ so kɔnɔ muso wele a ka taa i ka cɛ so kɔnɔ i ka muso ninnu na mun y'i ja don min y'i ja wagati mun y'i ja tilani t'a la dɛ fila yan fɛ su fila yan fɛ su fila ayi dɛ a ko i ka cɛ so mun b'i bolo Muhamadu ko i ka furumuso ninnu bisimila dɔ wele a ka na si i fɛ cogoya la wagati la mun ye e ja hakɛ t'a la ayi ko fo ka taa wagati mun y'i ja ala ye nin de fɔ i ɲɛna a y'o de fɔ i ye suratu nisa ye 1 kɔnɔna na suratu nisa ye aya 129 a ko Muhamadu Lamini hali n'a jɔrɔ b'i la k'a fɔ k'i bi tilennenya hali n'a jɔrɔ b'i la k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ k'i tɛ se ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ mais ne ala ye mun de ɲini i fɛ o la tilennenya mun ko fɔra i ye a aya 3 la o la a bɛ mun de nɔfɛ a dun ko i ma ko n'i sera nin dɔ k'a fɔ k'i tɛ se ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka dan kelen ma a dun tilara k'a f'i ye ko i tɛ se ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a jɔrɔ b'i la o tuma ala kan bɛ tilennenya jumɛn de ma o jaabi bɛ suratu nisa 1 kɔnɔ a aya 129 o kelen o yɔrɔ kelen na a b'a f'i ye ne ala ye mun laɲini i fɛ dɛ o tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ko o de kana muso dɔw lajɛ ni muso caman b'i bolo kana muso dɔw ye k'a to yen i n'a fɔ e mago t'a la ayi ne ala tɛ jɛn n'a ye o de ye tilenbaliya nin ye quoi ale ala ka tilenbaliya a bɛ fɛ ka mun fɔ i ye o de ye ne foro tigɛ i bɛ foro in de sɛnɛ fana kana foro tigɛ ka dan i kelen ma foro ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a sɛnɛ e t'a sɛnɛ e mago t'a la k'i kana o baara kɛ ne ala ye o kɔn ne y'o kɔn muso ni balo Kuranɛ sura 2 suratu Bakaratu aya 233 e de a balo muso ni balo i ka muso ni fɛrɛ bɔ i seko ani i damayira donc a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i ka muso ni sɛnɛ suratul Bakaratu 1 kɔnɔ a aya 223 i ka devoir de filɛ nin ye ka fini tigɛ muso ye k'a balo k'a sɛnɛ nin de ye i ka devoir ye maintenant sisan o balo ani a sɛnɛ ani a fɛrɛbɔ ni muso caman b'i bolo k'i k'a kɛ i seko ani i damayira maintenant tilenbaliya mun ko bɛ k'a fɔ i ye ko i kana muso dɔ filɛ i ka muso ni cɛ la k'a ye k'a to yen i n'a fɔ e mago t'a la quoi ayi k'o de ye tilenbaliya nin ye mais k'a fɔ k'i bɛ su fila de di yan fɛ ni e bɛ yan fɛ don min e tɛ se ka taa yan fɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ a ko muso ninnu bɛɛ de dagalen bɛ i ye cogoya kelen na u bisimila cogo min y'i ja nin bisimila i b'a fɔ ko bon ne mago bɛ e la a bɛ tile 2 a bɛ tile 3 a bɛ tile 5 a bɛ semaine 1 yɛrɛ kɛ i bolo n'i ye dɔ wɛrɛ wele wagati mun y'i ja i b'a lajɛ e tun bɛ fɛ ka tile 5 de kɛ n'a ye mais ale ka laada nana a kɔnɔ i bɛ ale labila taa yan fɛ taa i ka so fɔlɔ e ka na yayi ko kana gɛrɛ la e ka labila ale ka taa yan fɛ e ka na a bɛ sin ka dɔ tɔgɔ fɔ ko bɔn n mago bɛ e de la k'a kɛ ten de bon kira dun kɛra ladege la sɔn hɛrɛma ye Kuranɛ sura 33 kɔnɔ aya 21 a fɔra ye ko sisu k'a kana tila muso ni ɲɔgɔn cɛ dɛ k'a fɔ ko n b'a tila 2 yan fɛ 3 ayi dɛ a ko muso ninnu bisimila c'est à dire que taa da i ka muso fɛ wagati ani cogoya mun y'i ja ka bɔ i ka muso ninnu kɔnɔna na mais kana na muso dɔw ye u cɛ la k'a ye k'a filenkolon bila ten kolokoto e tɛ s'a ma i tɛ balo ɲɛnama d'a ma i tɛ a fɛrɛ bɔ k'i ko sɛbɛ ko tɛ dɛ k'o de ye tilenbaliya nin ye quoi n'o tɛ tilennenya a ka karamɔgɔ n'u y'a jira aw la cogo min na ko kif fila yan fɛ hali o la aw tɛ se k'o kɛ kuma tɛ dɔ wɛrɛ ma donc tiɲɛ tɛ su fila
ka su flashi yan fɛ su flashi kuma tɛ cɛ ye cɛ yɛrɛ de tɛ kɔrɔna ma sɔn o ma nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka lamɛn dalu dir'i ma kɔrɔna kɔnɔ dɛ dalu dir'i ma yɔrɔ min na a fɔra i ye kɔrɔna sura 33 aya 50 ani aya 2 a sɛbɛnnen bɛ yen ko kira k'a ka musow bisimila ka muso dɔw la kɔnɔni kɛ a k'a fɔ ko aw tɔw ka kɔnɔni kɛ a ye ne kɔnɔ o de fɔra ye a bɛ ne kɔnɔ donc a mago bɛ mun na fo wagati mun y'a ja a bɛ sɔrɔ k'o labila ka mɔgɔ wɛrɛ fana bisimila o cogoya kelen na wagati mun y'a ja fana n'a y'a ja a bɛ tile 2 kɛ n'a y'a ja a bɛ tile 4 kɛ n'a ye a b'a bila n'a ye a ja a bɛ dɔ ye a bɛ tile 10 kɛ n'a ye a bɛɛ y'a ka halala de ye a bɛɛ y'a ka halala ye wa ko Mamadu Lamini i b'i janto muso ninnu na kana muso ninnu dɔw ye kana kelen lajɛ walima 2 lajɛ i ka muso caman ninnu na k'u den kɛrɛfɛ i mago tɛna se u ma i t'u sɛnɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'u sɛnɛ ko sɛbɛ ko tɛ o ye quoi donc nin de tun ye aw tulo garisɛgɛ ye ka bɔ alibamakɛ wagati dɔ tora hali sisan o la an bɛ tɛmɛ n'a ye miniti dama dama tora kɛ a b'o cogoya la muso caman furu avantage mun b'a la an bɛna se o ma c'est-à-dire que ni i muso caman b'i bolo nafa jumɛn de b'a la ka tɛmɛ muso kelen kan wagati sera bon wagati sera n'a ye ala ja an bɛ babu ɲɔngiri parce que ni an ye nin dan tigɛ sisan muso caman furu nafa mun b'a la kɔrɔna bɛna a nafaw fɔ i ye quoi nafa mun b'a la a bɛna a nafa fɔ i ye muso fila nafa mun bɛ muso fila la a tɛ muso kelen na nafa mun bɛ muso saba la a tɛ muso fila la nafa mun bɛ muso naani na a tɛ muso saba la mun de kɔsɔn fana ala ko a ka muso ninnu ta naaniw muso caman furu pourquoi ala y'o fɔ quoi kun jumɛn de la ala y'o fɔ o kun fana bɛ kɔrɔna kɔnɔna na kun jumɛn na muso caman kan ka furu bɛɛ man kan tɛ ka dan kelen ma pourquoi mun kun jumɛn de don ala b'o fana développer kɔrɔna kelen kɔnɔna na mais an tɛna an da don nin si la parce que nin bɛɛ kelen ye babu de ye quoi nin bɛɛ kelen ye babu dumanw de n'a ye ala ja wagati nata kɔnɔna na an bɛna an da se ninnu bɛɛ ma ka taa dɔɔni ala ka diɲɛ kɔnɔ o la an ka foli bɛ lamɛn jamakulu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ni i bɛ ka an lamɛn mali kɔnɔ ani mali kɔkan an ka foli bɛ o bɛɛ ye an b'u fo k'u barikada k'u waliɲuman dɔn a b'o cogoya la an bɛ foli kɔrɔkɔrɔ ka taa an ka directeur ma directeur mun ye kumada di an ma k'an ka fɛn fɔ ka bɔ ala ka kuma na k'a di limanajɔ ma mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ala ta nin lamɛn o k'a lamɛn o k'a mɛn o ka limaniya n'a ye o k'a labaara an ka bɔ kuma caman fɔ la kɔrɔna kɔni ka bon nka ye ta tiɲɛ de ye dɛ an ka foli bɛ aw ye salamun alaikum aw balimakɛ tun de don Usman Bari a ka téléphone numéro minnu b'a fɛ k'a sɔrɔ kana an wele naga kan kama dɛ awɔ i b'an wele sɛbɛ kuma de kama ne bɛ fɛ ka an wele sɛbɛ kuma kama i b'an wele i ye yɔrɔ dɔ fɔ ne hakili ma to a la i ka sura ni aya di ne ma an bɛ sura ni aya di i ma mais kana na an wele ko Bugari y'a dɔn ta dɔnnibaw y'a dɔn ta kana an wele o kama an t'i lamɛn o la quoi numéro di kun t'o ye kan awɔ o la numéro ni 66 12 08 66 12 08 66 salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu